अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नेशनल सेविंग के हवाले से अहम तरीन अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे शेयर करते हैं। जब से ताज़ा तरीन प्रॉफिट रेट्स बढ़े हैं तो आप लोगों के सवालात भी साथ साथ ज़्यादा हो चुके हैं। और यहाँ पे पेंशनर बेनिफिट अकाउंट के हवाले से लोग इस वक्त खालिस प्रॉफिट के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो टैक्स डिडक्शन है उसके हवाले से और जो प्योर प्रॉफिट है उसके हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, मुकम्मल रहनुमाई की जाए और हमें बताया जाए कि हमें इस पे खालिस कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो इस वीडियो में हम शेयर करते हैं जो ताज़ा तरीन प्रॉफिट रेट्स हैं जो अभी 10 अप्रैल से लागू हो रहे हैं। और 1 लाख रुपए के ऊपर, 5 लाख रुपए के ऊपर, 10 लाख और 50 लाख के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कितना प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके ऊपर टैक्सेस की क्या सूरत हाल है, ज़कात कितनी कटती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। यही हमारी वीडियो का रिवार्ड होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट प्रॉफिट रेट्स हैं वो आप लोगों के सामने हैं। मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास पेंशनर बेनिफिट अकाउंट का जो लेटेस्ट प्रॉफिट रेट है वो 16.56 है। जैसे कि आप पहले भी जानते होंगे, मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया है कि पेंशनर बेनिफिट अकाउंट, बहबूद सेविंग अकाउंट और शोहदा वेलफेयर अकाउंट से इसके ऊपर जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो सेम मिल रहे हैं। यानी बहबूद सर्टिफिकेट्स के ऊपर और शोहदा वेलफेयर अकाउंट और जो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है इसके ऊपर सेम प्रॉफिट रेट्स हैं। तो ये 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 16,560 रुपये सालाना प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा इसका जो टैक्स और ज़कात के हवाले से इंफॉर्मेशन है। इसके ऊपर ना तो आपसे टैक्स काटा जाता है और ना ज़कात काटी जाती है। जो आपके जो प्रॉफिट आपको मिलता है वो प्योर प्रॉफिट होता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो इसकी इनकैशमेंट के हवाले से काफ़ी सारे लोग जो हैं इनकैशमेंट के हवाले से, यानी जब हम पैसा यहाँ से विड्रॉ करेंगे तो उस सूरत में क्या बनेगा। तो उसके लिए यहाँ पे है कि जो आप यहाँ पे विड्रॉल या डिपॉज़िट करते हैं उसके ऊपर थोड़ी सी इन्होंने कंडीशंस रखी होती हैं। अगर आप जल्दी यहाँ से पैसे निकलवाते हैं पहले साल में तो 1% कटिंग होती है, दूसरे साल में 0.75, तीसरे में 0.5 और चौथे में 0.25। इसके बाद आप जब चाहेंगे आपके पैसे जो हैं बिल्कुल किसी कटौती के बगैर विड्रॉल मिल जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो नए प्रॉफिट रेट्स हैं वो फौरी तौर पे लागू हो जाते हैं। और ये प्रॉफिट रेट्स जो हैं ये जब अगली आपकी समझें कि जो किस्त होती है प्रॉफिट की उसके साथ आपको पे किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये प्रॉफिट रेट्स अपडेट हो रहे हैं, यानी प्रॉफिट मैच्योर होगा तो उसकी जो अगली बारी आएगी उसमें आपको ये प्रॉफिट रेट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। डेट इसी से कंफर्म हो जाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपने जनवरी से इन्वेस्टमेंट की अपनी, तो ये जाके अप्रैल में बढ़ रहे हैं तो ये अब जनवरी वाले अलग से आपको जो पहले प्रॉफिट रेट्स हैं उस हिसाब से मिलेंगे। और जो इसके बाद आपके प्रॉफिट रेट्स होंगे चाहे जून तक कैलकुलेट होगा या दिसंबर तक होगा, तो फिर ये 10 अप्रैल के बाद वाला जो इजाफा है वो उसमें शामिल हो जाएगा। तो ये एक ऑटोमेटिक सिनेरियो होता है, इसका आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपको प्रॉफिट रेट्स जो हैं मिलते हैं। अब आ जाते हैं कि जो कैलकुलेशन है वो करके देख लेते हैं कि हमें जो प्रॉफिट रेट्स है 1 लाख रुपए के ऊपर, 5 लाख रुपए के ऊपर और 10 लाख रुपए या 50 लाख रुपए के ऊपर कितना मिलेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले 1 लाख रुपए के ऊपर जो प्रॉफिट रेट है ताज़ा तरीन 16.56। तो ये तकरीबन हमें 1 लाख रुपए के ऊपर 16,560 रुपये का खालिस प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो जो ये हमारा मंथली बेस पे प्रॉफिट हमें मिलता है इसका, तो मंथली बेस पे अगर हम कैलकुलेट करें तो हम इसको तकसीम करेंगे 12 पे और ये 1380 रुपये खालिस प्रॉफिट इसका जो है मिलेगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए के ऊपर ये 1380 रुपये हमें एक महीने का मिलेगा। अगर हम इसी को 5 लाख रुपए कर लेते हैं, हमारी अगर 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो 6,900 हमें महीने का प्रॉफिट मिलेगा। अगर हमारे पास 10 लाख की इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो उस सूरत में 13,800 रुपये हमें माहाना प्रॉफिट मिलेगा। और अगर इसी तरह से यहाँ पे हमारी जो 50 लाख पे चली जाती है इन्वेस्टमेंट तो हम मल्टीप्लाई इसको 5 करके देख लेते हैं तो तकरीबन ये 69,000 रुपये हमारे मंथली प्रॉफिट रेट्स 50 लाख रुपए के ऊपर हमें मिला करेंगे। तो इसमें बाकी जो है ये अमाउंट्स आपकी जो है माहाना है इनकम है। अगर फॉर एग्जांपल ये टोटल इसको देखा जाए तो मल्टीप्लाई हम इसको 12 करेंगे
تو یہ 8,28,000 تقریباً یہ پرافٹ ریٹس ہیں۔ تو یہاں پہ جو ایک انکم ٹیکس کے حوالے سے جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے، اگر آپ جو انکم ٹیکس کی جو لیمٹ ہوتی ہے اس حوالے سے بھی میں آپ کو جلدی گائیڈ کر دوں گا کہ کتنی آپ کی انکم ہو تو اس کے اوپر ٹیکس ڈیڈکشن ہوتی ہے۔ تو اگر یہ آپ کی ٹیکس ڈیڈکشن میں آتی ہوگی اماؤنٹ تو پھر اس کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا، لیکن ود ہولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے 2.5%، یا جیسے آپ کی اماؤنٹ بڑھتی جاتی ہے تو یہ ٹیکس بھی آپ کا بڑھتا جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ ایک الگ سے سین ہے، لیکن جو پرافٹ ریٹس ہیں ان کے اوپر اور کسی قسم کا 15% یا 30% والا سین نہیں ہوتا، جیسے کہ شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ کے اوپر ٹیکس آپ سے کاٹا جاتا ہے، تو یہاں پہ یہ سین نہیں ہوتا۔ باقی اس کا منتھلی بیسس پہ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، اور دیگر جو اس کی جو پیمنٹس ہیں وہ آپ چھوٹی چھوٹی پیمنٹس 10,000 سے منیمم سٹارٹ کر سکتے ہیں اور 50 لاکھ تک میکسیمم جا سکتے ہیں۔ 10 سال کے لیے آپ کی یہ میچور آپ اس کو انویسٹ کر سکتے ہیں، 10 سال بعد یہ میچور ہو جاتے ہیں، آٹومیٹک جو ہے آپ کا یہ جو اکاؤنٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ مزید بھی انفارمیشن انشاءاللہ دوسرے سرٹیفکیٹس کے حوالے سے شیئر کروں گا۔ اگر آپ کی دلچسپی ہو تو آپ اپنی سوالات اور کمنٹس لازمی کیا کریں، پوچھا کریں یہاں پہ جو بھی آپ کو انفارمیشن درکار ہو، لیکن میں جیسے فری ہوتا ہوں پھر آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کا کمنٹ آتا ہے، میں اگر جواب ٹائم پہ نہیں دے پاتا تو معذرت، لیکن جیسے میں پھر فری ہوتا ہوں آپ کے کمنٹ دیکھ کے آپ کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے۔ مزید اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو لازمی کمنٹ کریں۔ اس ویڈیو کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہماری تمام انفارمیٹیو معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہاں پہ دوستو آپ کو بتاتا چلوں، نیشنل سیونگ کے علاوہ جو دیگر بینک ہیں جس میں کمرشل بینک ہو گئے یا مائکرو فنانس بینک ہو گئے، ان کے حوالے سے بھی جلدی ہم ایک انفارمیشن کا پروگرام یہاں پہ سٹارٹ کریں گے، سلسلہ ایک شروع کریں گے، جس میں آپ کو 1 بائی 1 بتاؤں گا کہ آپ اگر نیشنل سیونگ کے علاوہ کسی بینک میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کون سا بینک بیسٹ ہے، اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کتنی ایج ہونی چاہیے، کتنی انویسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں، پھر جا کے آپ منتھلی یا سالانہ اس سے کتنا پرافٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے سوالات آتے ہیں کہ جو نیشنل سیونگ کے علاوہ سیونگ بینکس ہیں کیا وہ محفوظ ہیں یا نہیں، ان کے اوپر انشاءاللہ میں کافی ساری ریسرچ کر چکا ہوں، اور آگے بھی کچھ انفارمیشن جو ہے اکٹھی کرنے کے بعد ایک سلسلہ سٹارٹ کریں گے۔ یہ جو بھی ان کی تازہ ترین اپڈیٹ آئی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، اس کے بعد سے یہ انشاءاللہ تعالی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آپ بھی کسی مخصوص بینک کے بارے میں سوال کرنا چاہیں تو یہاں پہ کمنٹ کر سکتے ہیں، میری کوشش رہے گی کہ میں اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن نکال کے پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ اگر آپ ان میں انویسٹ کرنا چاہیں تو آسانی سے اور بے فکر ہو کے ان میں انویسٹ کریں۔ اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔